আমাদের আগরতলা থেকে পাঞ্জাব অবধি আমরা একটা পার্সেল ট্রেন শুরু করেছি। উইকলি একবার যাবে এখান থেকে। রবিবারে আগরতলা থেকে রওনা হবে, রবিবার দুপুর 2টার সময় ট্রেনটা এখান থেকে যাত্রা শুরু করবে। মূলত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ব্যবসায়ীরা আছে, এখানকার যে উৎপন্ন দ্রব্য যেমন রাবার, ব্যাম্বু মেড যে প্রোডাক্ট গুলো আছে, এগুলা যাতে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর ভারতে বা দিল্লিতে গিয়ে সুন্দরভাবে বাজার ধরতে পারে, এই মূলত এই প্রচেষ্টাই আমরা করেছি। আমরা বিগত 1-2 বছর ধরে রেলওয়ের সঙ্গে কথা বলে রাবার বোর্ডের रिक्वेस्ट है আমরা এই পার্সেল का व्यापार करती है। पैन इंडिया बेसिस पे हम बीपीयू लीज्ड और इंडेंट दोनों बेस पे चलाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक हमारी कंपनी हर एक स्टेशन पे लीज और इंडेंट ट्रेन चलाती है। हम रोड के कंजप्शन को मैक्सिमम चाहते हैं कि ट्रेन के थ्रू ढुलाई हो, जिसमें कार्बन भी बचती है, पॉल्यूशन कम होता है, टाइम बाउंड डिलीवरी देते हैं अपने कस्टमर को।